Malo je voća koje može uspjeti u gotovo svim našim krajevima, a da je istovremeno toliko vrijedno za zdravlje kao što je šljiva. I nije samo da se može jesti u svježem stanju, nego se od nje pravi pekmez, kuhaju se kompoti i naravno pravi se i rakija, stari narodni lijek. Međutim, šljiva nije samo ukusno voće, ona je vrijedna namirnica koja bi trebala imati svoje mjesto u svakodnevnoj ishrani. Jedna od najpoznatijih koristi šljiva jeste pomoć u radu crijeva. Svježe šljive sadrže vlakna, a upravo ona pomažu da probava bude urednija. Zbog toga mogu biti dobar izbor za ljude koji imaju problema s tvrdom stolicom i neredovnom probavom. I još izraženiji učinak imaju suhe šljive. One osim vlakana sadrže i prirodni šećer sorbitol koji pomaže da stolica bude mekša. Istraživanja su pokazala da suhe šljive mogu značajno pomoći osobama koje pate od zatvora. Šljive sadrže kalij, mineral važan za normalan rad srca i održavanje krvnog pritiska. Uz to, u njima se nalaze prirodne zaštitne tvari koje pomažu organizmu u borbi protiv oštećenja ćelija. Zanimljivo je pogledati šta se zapravo nalazi u jednoj porciji. U 100 grama svježih šljiva ima oko 157 mg kalija, gotovo 10 mg vitamina C i svega približno 46 kalorija. Dakle, šljiva nije voće koje će zadovoljiti sve dnevne potrebe za vitaminima i mineralima, ali za relativno malo kalorija donosi više korisnih hranjivih sastojaka. Posebno zanimljiva istraživanja provedena su na suhim šljivama i zdravlju kostiju. Rezultati pokazuju da njihovo redovno konzumiranje može pomoći očuvanju koštane mase, naročito kod žena nakon menopauze. To ne znači da suhe šljive mogu zamijeniti liječenje osteoporoze, ali mogu biti vrijedan dio raznovrsne ishrane. Svježa šljiva je sočna i sadrži dosta vode, pa je odličan izbor za užinu ili lagani međuobrok. Kod suhih šljiva je drukčije. Voda se uklanja sušenjem, a u istoj količini dobijamo mnogo više šećera, kalorija, ali i vlakana i nekih minerala. Primjera radi, 100 grama suhih šljiva sadrži oko 732 mg kalija, što je otprilike petina količine kalija koji je odraslom čovjeku potrebna tokom dana. Zato sa suhim šljivama ne treba pretjerivati, nekoliko komada može biti sasvim dovoljno, posebno ako ih jedemo zbog probave. Osobe koje imaju šećernu bolest trebaju voditi računa o količini, posebno kad je riječ o suhim šljivama zbog većeg udjela prirodnih šećera. Ako imate ozbiljne probleme s probavom ili vam je ljekar propisao posebnu ishranu, najbolje je držati se njegovih preporuka. U svemu ostalom, šljive su jednostavna, ukusna i hranjiva namirnica koju vrijedi češće staviti na sto. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!